Hi everyone, so manuge aro mola adu video welcome kuri ase. Moi eta kut de kharab kuri ase, moi kut jaga ase apne han bi dekhi thaibo pare. Etu barricade bi koi aro red light area bi koi. To aji moi ki karne eta aishule to mohan saishule dimapure prostitute khan bi ishi ola jala dekhi pa ase. Aro ta han public jala rasta de bridge de khara kuri na rukhi thaga pradu public khan jaha kurule inconvenience feel kuri ase. To mohan saishule to Dimapur is just a small city as a Chudu city as a when we compare to other cities like metropolitan city Delhi. Delhi de bi thage. Holi bi takhan India manu public pira khana jaga de na pirai. Nijo la jaga de GP road ko nekta ase Delhi de. To itu la era de nijo la torcha de khara kuri takhan India kam kore. Pahadi nya public place nya na pirai. To police pra bi allowed na kore India kura khan ke city even city de alak outside de. To bahan saile Dimapur de to ek law and order na thaha nishna khushi bra free bra niga public bra la jaga khara kuri na kura tu thik na wa nishna ase dore mohan aji public la interaction public la opinion ki ase tu bi logo ko ne da ala ase to I will Nagaland professor se na aro eto thik eto administration aro police khan ni eto hal kuri check kora nai na eto bra niga ya kam kora mon bishul ase aji turbo aro kai भी धरा से एक बार धर के रहे तो इनका कानून भाल दिले और एक्शन ले तो मोबाइल आसे किंतु आज करबो छरबो ना आज पाबो छरबो और देखो मन आइबो और इनका ऐसे तो इमान सार हो जैसे यदि नगल प्रोसेस अपन दिमाग को ले इसी हिंदू जहां पर भी इसी बिया से लेतरा हो से किता भी निका को बोला तो इनका खुले तो itu apa kan itu yang victim dia ada aro beberapa भी विषय juga itu berarti itu जो बुक ya विषय itu letra ini bahasa itu dasa manpi aro dasa manno itu asam ke aja na विषय itu dia kan berasa foreign ke ase dona naga manto ini kado loya aja na ini kura tu pun durse kan dole bal padishin bola ke aro je ita bola এখন তো একদম ডাঙৰ একশন ল'ব লাগে আমি এইটো কৈছো ঠিক আছে প্ৰস্তুত নাই না কাম কৰে পহিলা দেখি পাছে তো কৰি কি কোলে বনাইছে ঠিক আছে itu আমি খান লাগে সোসাইটি লাগে এরিয়া ডিমাপুর ডিস্ট্রিক্ট লাগে itu dia আছে মান বারতা itu খান তো আমি খান যাই লাগে itu আছে তো রিয়াতে প্রস্তুত খান বেশি আইনা পহিলা কাম করে দেখি পাছে তো পড়া কি কোলে বনাইছে তো ঠিক আছে কিন্তু কিলে ইংরা জায়গাতে থাকিব না তখন তো হাতে দিব লাগে তখন তো হাতে দিছে কইলে ভাল আছে লেতরা বি হয় চাউলে বি আছে ভাল মানুহ ইমান আশা কৰি আছে বিয়া মানুহ বি আছে তো বিয়া মানুহ একলা থাকা জায়গাটো আলাগ থাকিব লাগে ভাল মানুহ দেখা যায় লাটো রাস্তা অলপ চাফা থাকিব লাগে না ঠিক আছে প্রস্তুত খান বেশি আদে আইনা খারাপ করে না কাম করে দেখি পাছে না তো itu লগ পড়ে আপনি কি কোলে মন যায় Tiklat. Police kan very kiba bude se na strict action na go তো itu kan to government road kan side lebat side di lebat lagi nika মানে itu kan to elo tahu lagi labang ko lagi ya of course yung society kan di ini itu kan অলপ চেক কৰিব লাগিব না পড়াটা তো নে এতে ওচৰতে না মামনা নৰ্মাল মই han public han ge huda hudi dui saise to ta han opinion bi ini ga sab ni ambi side net khil hoise hola to video to share koi na so panaki punchai tv aro asila video de man rakhi ase thanks so much for watching